हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी रो गोटे फ्रेश क्लास रे मु सूरज सर वेलकम करछि। पिले वर्षा हेतु आज लाइव क्लास हेई परलानी तो एई क्लास रे जोटू छाड़ीथिली ता सेइठू पिले फॉर योर सीरीज हमर चलीथिला सेइठू पिले आ भलो भाबरे आमे पढिबा जो प्रॉब्लम ता मु देइथिली तुमको होम टास्क ताकू पिले करबा ता पूर्वरु टिके मु कहि दिए होउची जो माने पिले वीडियो देखिया पई प्रॉब्लम होउची तमे देखो पूर्व क्लास गुडा हमर लाइव क्लास हेतिला तनो लाइव क्लास चैनल को गले पिले लाइव क्लास फोल्डर रे लाइव क्लास रो सब वीडियो गुडा पाइबो क्लास 6 पर्यंत এইটা পিলে ক্লাস 7 টা এটাকু পিলে ভিডিও ফোল্ডরে তুমি পাইব এই সামনারে যে ଅଛି না হোম ଅଛି তা ডান পটে ভিডিও ଅଛି তা ডান পটে শর্টস ଅଛି লাইভ ଅଛି তো সেগুড়া যেহেতু লাইভ ক্লাস হইতলা এই লাইভ ক্লাস রে পাইଯିବ লাইভ রে ক্লিক কলে পাইଯିବ ক্লাস গুড়া যাহা যাহা আমার সব হইছি ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স র বাকি রেকর্ডেড ভিডিও গুড়া সব এইଠି রুহে ভিডিও রে ক্লিক কলে পাইব ঠিক আছে তা সহিত মু কই দউছি जो माने पिले टिल नाउ हमर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करिना हो এই নম্বরে পিলে জস্ট খালি গোটে হোয়াটসঅ্যাপ রে হাই লেখি সেন্ড করদেলে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ সবু পাই अलग अलग রইছি +2 পাই अलग +3 সিটি এন্ট্রান্স বিএড এন্ট্রান্স +3 सब पाई टेलीग्राम ग्रुप अलग अलग पिले रही दुई नंबर कथा है जो मैंने टिल नाउ पिले सब्सक्रिप्शन नहीं ना हो आप्लिकेशन कंप्लीट नोट सेकंड सेमिस्टर कंप्लीट वीडियो पाया पिले प्ले स्टोर को जाकि स्टडी एंड स्टडी आप्लिकेशन डाउनलोड करिवो को भलिया सब्सक्रिप्शन नव मात्र 1700 केते टंका अछि सब्सक्रिप्शन टोटल कंप्लीट मैथमेटिकल फिजिक्स आ इलेक्ट्रिसिटी माइंड जिवो कंप्लीट नोट सहित वीडियो ता सहित लाइव क्लासेस पिले तो को भलिया सब्सक्रिप्शन नव ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे वीडियो दी देबी ताकू देखि पिले नहीं परिवो नहले ए नंबर रे व्हाट्सएप रे मते मेसेज करले भी मु कहिदेबी ठीक अच्छे बाकी एडी प्रथम कथा दुई नंबर कथा तीन नंबर कथा है पे बसिक सब क्लास कर जमा शोक भिड देख ना लाइव क्लास रे जो भाई एक्टिव होगी था से भाई एक्टिव ये भी जोटा कहि कैलकुलेशन करने संगे संगे पिले कैलकुलेशन कर पाठटा तेज पिले फ्रुटफुल हम तो मन पकेवा टी हूँ स्टार्ट आमर होता आज 7 नंबर क्लास में भी तो हूँ आमर पिले फरियर सीरीज आरंभ होता फरियर सीरीज क्या कहुए ताकू पिले आम आलोचना कर सारी एगुड़ा गुड़ा सब फास्ट क्लास होता इभिन फंक्शन होता एगुड़ा सब पढ़ाई सारी अड फंक्शन पिले पढ़ा सारी हूँ तो पीरियडिक फंक्शन एगुड़ा सब कौन क्या कहुए कौ भाया हिसाब किताब पिले कराए आम आलोचना कर सारी इभिन फंक्शन इंटू इभिन फंक्शन कौन हम अड फंक्शन इंटू अड फंक्शन एगुड़ा सब दरकार होची कौटी फरियर सीरीज रे भल भाव जापर तो अड फंक्शन इंटीग्रेशन कले केते हेबो इभिन फंक्शन इंटीग्रेशन कले केते हेबो माइनस पाई रु प्लस पाई एगुड़ा सब पिले आमर पढ़ा सरी ता सहित एगुड़ा सब आमर डेरिवेटिव फरियर सीरीज रो माइनस पाई रु प्लस पाई एटा को मन रखिया पई बारंबार कहूची एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 an cos nx प्लस समेशन bn sin nx तापर डिरिचलेट कंडीशन थिला जे कंडीशन को सैटिस्फाई कले एगुड़ा सब भल भाव में पिले पढ़ा सरी जो मैंने वीडियो गुड़ा देखी नवा क्लास करन जे क्लास कर सीरियली रोची क्लास 1 2 क्लास 3 1 2 3 4 ये सीरियली रोची तेणु क्लास कर पाठटा बहुत मजा लगे बहुत सहज करके पिले बुझे दूसरी तो देख इभालुएसन ऑफ फॉर योर कोफिशिएंट आमर होता ए फर्मुला गुड़ा पिले बुझे दी ए जीरो रो फर्मुला एन रो फर्मुला बी एन रो फर्मुला सब आमर सरी गोटे प्रॉब्लम भी गत क्लास रे होता 0 टू 2 पाई हेले भी कही क्रोनेकार मेथड पढ़ा होता क्रोनेकार मेथड रे को भाया पूरा चुटकी इंटीग्रेशन गुड़ा सॉल्व हम बड़ बड़ इंटीग्रेशन सॉल्व हम ताकू पिले आलोचना सरी एटा सब लाइव क्लासेस रे आमर पढ़ा सरी तापर पिले एटा होता ये प्रोब्लेमटा होता ये प्रोब्लेमटा आमर हम पिले ये जो क्वेश्चन आम देखुचे फाइंड द फॉर योर सीरीज ऑफ टू रिप्रेजेंट एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यही प्रोब्लेम रु हम यहाँ मुझे गत क्लास रे पिले लाइव क्लास रे होम टास्क भी देइथिली तो जो मैंने कैलकुलेशन करिथिबो भल भाव में देख जो मैंने बुझी पारिछ भी देखि दियो आउथरे रिवीजन हो जिवो जो मैंने होची बुझी पारिनो तो निहाती भल भाव में देख फाइंड द पिले फॉर गुडाए जेतले गोटे प्रोब्लेम करा होची गुडाए कांसेप्ट मु आलोचना करूची तेणु कि एई प्रोब्लेम रिलेटेड भी कांसेप्ट आलोचना करूची एई प्रोब्लेम रिलेटेड जोडा नुह भी ताकू भी आलोचना करूची जोडा कि परवर्ती नेक्स्ट जो प्रोब्लेम गुडा अछि सेतरे हेल्प हबो तेणु कि सही हिसाब से मन ध्यान देखिए आम क्लास देखा मन ध्यान देखिए पाठ पढ़ा जब वीडियो भल लगुव गोटे गोटे टिच को लाइक करदे ओके आउ जदि बुझीपार कमेंट बॉक्स भी फाँका अच्छी कमेंट बॉक्स रे भी लिखिपार कौ जगह कौटी जब असुविधा होची भी जन पार ओके देख नेक्स्ट क्वेश्चन पिले लाइन बाय लाइन पिले बुझे दूसरी हूँ फाइंड द किसी असुविधा ना लाइव क्लासेस हो रेकर्डेड क्लासेस हो मु पढ़ाऊँ मु बुझाऊँ मु जापी पिला गुड़ार आमर कौ जगह प्रोब्लेम रही जगह डाउट रही हिसाब से मुझे क्लीयर करदेवी तापाई तुम टेंशन नब ना तथापि फिर भी जदि बाई चान्स जदि माने 1% बा 0.01% जदि डाउट रहा नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास पुणी पचारदेव क्लीयर हो किसी असुविधा नहीं फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देख आमर अच्छी फाइंड द फॉर योर सीरीज टू रिप्रेजेंट फंक्शन के एक्स स्क्वायर देला माने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देला इन द इंटरवल माइनस पाई रु प्लस पाई मु बारंबार कही माइनस पाई रु प्लस पाई दो 0 टू 2 पाई दो यही सब फर्मुला आमर कैलकुलेशन हम बाकी कथा हूँ इंटीग्रेशन कला बेले फर्मुला 0 टू 2 पाई रे इंटीग्रेशन सॉल्व कले हो तो कथा हूँ या
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆମର ରହିଛି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ଦେଇଦେଲା ହେଉଛି 3 ରୁ 5 ଭିତରେ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ାଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପାଠ ପିଲେ ଆସିବ। এইটা କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଦେଲା କାହାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ବା କାହାର ଫୋରିୟର ଏକ୍ସପାନସନ କରାଯିବ ନା ଫଙ୍କସନଟା ଦେଲା ସାର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଆନ୍ସର ତା ମନ ମାନିବନି ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି ଏଇ 3ଟା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ମାନେ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/1 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1/3 ସ୍କୋୟାର ଡଟ୍ 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 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ମାନେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ନା ସେଭଳିଆ ପିଲେ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 12 କଲେ ଏତିକି ପିଲେ ବାହାରିବ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 8 କଲେ ପିଲେ ଏତିକି ବାହାରିବ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବି ପୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପୁରା ସଲିଡ୍ 8 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଯଦି ପଡ଼ିଲା फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर जदी फोरियर सीरीज पड़ला तले एई भितरु निश्चय से दबो गोटे के दुईटा पिले निश्चय दबो प्रूव करिया पई साको ताको आगो फोरियर सीरीज बाहर कर सारिबो तापरे पिले एगुडा सब प्रूव करिवो हला कि बुझेइबी लाइन बाय लाइन पूरा बुझौची मन ध्यान देखि आगो सुनो तो को भलिया लिखिबो तले एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू पिले केते देला एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू देला एक्स स्क्वायर यार फोरियर सीरीज टा बाहर करा जिवो जो भलिया गत प्रॉब्लम टारे भी मु बुझाइतली प्रथम फास्ट कथा कोन सॉल्यूशन हेडिंग दबा तापरे डायरेक्ट लिखिया पिले इटी सॉल्यूशन हेडिंग दबा सॉल्यूशन हेडिंग दे साला पर डायरेक्ट लिखा जिवो वी नो दैट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई रु प्लस पाई रे फोरियर सीरीज रो एक्सपेंशन टा केते हुए आखि बंद कले भी जो भलिया प्रैक्टिस हेइथो मु कहितली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 समेशन n cos n x गोटे हुए आ गोटे समेशन bn sin n x गोटे हुए मने पडुची तापरे पिले समेशन रो तळे लिखिबो 1 टू इन्फिनिटी तो आरो समेशन भी लिखिबो तळे 1 ऊपर इन्फिनिटी बट गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू केते देला ना सर एक्स स्क्वायर दिछि गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिछि एक्स स्क्वायर तो सुंदर भाबरे आमे आनी पुट कर देबो ए एफ ऑफ एक्स जगह रे पिले एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जगह रे एक्स स्क्वायर पुट कर देले ताले टोटल लाइन टा केते हिगला ना सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0/2 टिचकू इक्वेशन दे देली 1 इक्वेशन दे देली 1 तापरे बारंबार सब बेले कोन बाहर करा जाय मने पकाउ a0 रो वैल्यू a0 टा कोन कुआ जाय शीघ्र को तापरे कमेंट बॉक्स रे लिखो कमेंट बॉक्स रे लिखो a0 an आ bn को कोन कुआ जाय देखिबा केते जण कमेंट दोचो a0 an आ bn को कुआ जाय कोन फॉर योर कोफिशिएंट एई गुडा रो वैल्यू ही हमकु बाहर करिया पई पड़िबो तो तीनटा सारा को अलग अलग बाहर करा जिवो a0 रो वैल्यू या पूर्व प्रॉब्लम रे जो भलिया पिले हमर हेइतला a0 रो वैल्यू अलग बाहर करिवु n रो वैल्यू अलग बाहर करिवु bn रो वैल्यू अलग बाहर करिवु सब वैल्यू काणी केटे स्वाहा कर देबु स्वाहा कर देले फोरियर सीरीज बाहर जिवो x स्क्वायर रो तापरे बाकी जो प्रूफ गुडा पिले से देई जे प्रूफ गुडा कथा परे आलोचना करबा तो देखो वैल्यू ऑफ a0 हमें कोन जानिछु तीनटा इंटीग्रेशन बारंबार के मन रखिबो ए0 टा केते हुए ना सर 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई रु प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स मने पडुछ ना नहीं आउ एन टा केते हुए को शीघ्र एन टा केते हुए वीडियो टा को पॉज करके थरे मने मने को एन टा केते हुए ना सर एन टा भी से 1/पाई हुए इंटीग्रेशन माइनस पाई रु प्लस पाई हुए एफ ऑफ एक्स रहिला बाकी होची cos n x हुए जेतु एन टा एठी cos अछि एठी cos अछि cos n x अछि cos n x हुए तापर आरो इंटीग्रेशन टा तले bn बाहर करा जाय सेतले से 1/पाई माइनस पाई रु प्लस पाई रुहे एफ ऑफ एक्स रुहे किंतु sin n x dx हुए हला कि तो मने सबले फॉर्मूला गुडा ऑटोमेटिक रही जिवो जदी बेसी अमाउंट रो प्रैक्टिस हमें करूछु तो a0 इक्वल टू 1/पाई रहिला इंटीग्रेशन केते माइनस पाई रु प्लस पाई एफ ऑफ एक्स dx सुंदर भाबरे एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू काणी के पुट कर दबु एफ ऑफ एक्स केते देला ना सर एफ ऑफ एक्स दिछि x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिछि x स्क्वायर माने जो फंक्शन ना देइथिबो गिवन थिबो सेटा एफ ऑफ एक्स से तार क्वेश्चन लिखि थाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर बट डायरेक्ट दे दी थाउ जे x स्क्वायर रो हमें फॉर योर कोफिशिएंट या सॉरी फोरियर सीरीज टा बाहर करो माने से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे देला गिवन फंक्शन टा ठीक अछि ताको सुंदर भाबरे आनी पुट कर दबु ताले एफ ऑफ एक्स जगह केते पुट होबो ना x स्क्वायर वर्तमान पिले देखो x स्क्वायर टा देखो x स्क्वायर टा ला गोटे इवन फंक्शन x स्क्वायर गोटे इवन फंक्शन पाई मु बारंबार कहिछि जदी कंडीशन थिबो कोन माइनस पाई रु प्लस पाई ता सहित इवन फंक्शन थिबो ताले केते हुए मने पकाओ त केते हुए ना x स्क्वायर रो जदी इवन फंक्शन रो जदी इंटीग्रेशन करा जाय माइनस पाई रु प्लस पाई सेटा 0 रु पाई हे जाय 2 गुटे गुणन हे जाय बारंबार कहिछि मने रखो केते कहितली ऑड फंक्शन ले केते हुए 0 हुए सर 0 माइनस पाई रु प्लस पाई ऑड फंक्शन ऑफ x करिके dx कले 0 हुए तो इवन फंक्शन ने 2 मल्टीप्लाई हो जाए देखि 0 रु पाई हो जाए इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू केते जाए कहिछि सबु भलो भाबरे कहिछि क्रोनेकार मेथड भी बुझैछि एकुडा बारंबार कहितली इवन फंक्शन गुणन ऑड फंक्शन ले कोन हुए ऑड गुणन ऑड हेले कोन हुए ता सबु एठी दरकार हुए हला कि सेति पई पढा हेतला बहुत भलो भाबरे तो जदी तमे कहबे सर एग्जाम रे मने पडलानी जे हठात ए कांसेप्ट आसिलानी जे x स्क्वायर dx टा गोटे x स्क्वायर टा गोटे इवन फंक्शन तेणु मु करि पारलेनी 0 2 गुणन करके 0 रु पाई करि पारलेनी जदी मने न पला नाही x स्क्वायर इंटीग्रेशन
जो भाया करिया कथा करियो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करियो समान आंसर बाहरिबो किंतु कथा होची एई जिंसटा हठात जेतले मने पड़ जिवो एग्जाम हॉल रे जे गोटे एक्स स्क्वायर गोटे इभिन फंक्शन तेणु ताकू इंटीग्रेशन कला बेले 2 गुणन हेकी 0 रु पाई इंटीग्रेशन रो लिमिटिंग वैल्यूटा हबो सेतले इंटीग्रेशनटा सहज हो जिवो मने न पड़ले भी आंसर समान बाहरिबो किंतु माइनस पाई रु प्लस पाई करियो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एटी 0 हे गले लोअर लिमिटटा कैलकुलेशन सहज हुए आ कोन तो 1 बाय पाई से भलिया रहला प्ले 2 हेकी 2 लिखिलो लिमिटिंग वैल्यूटा धला केते बर्तमान 0 रु पाई हबो x स्क्वायर dx x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन केते हुए x क्यूब बाय 3 हुए 0 रु पाई हे गला तो अपर लिमिट केते एटी वेरिएबल जगह रे अपर लिमिट वेरिएबल के ना सर x जगह रे अपर लिमिट हला पाई पाई क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट x जगह रे पुटले केते हबो 0 रो क्यूब माने से 0 0 बाय 0 0 ए सॉरी 0 बाय 3 ना एटा 0 बाय 3 लिखिबो करेक्शन करो सहीति पई मु बारंबार कुए एप्लीकेशन नोट को आगो लिखिबो तापर वीडियो देखिबो तबे जो जगह रे होची भूल भाल जो जगह रे थिबो बा मु पढेला बेले काथरे कहि दिए कोडा शॉर्ट क्वेश्चन कोडा लॉन्ग क्वेश्चन तेणु संगे संगे होची साइड रे चिन्ह मारिकी रखिबो तबे ठीक हबो तो 2 बाय पाई से वाला रहला एटा पाई क्यू बाय 3 हे गला तो हिसाब कर देले से 2 बाय पाई रहला एटू पाई पाई गोटे गोटे कटि गले पाई स्क्वायर हे जिवो एटा तो 2 पाई स्क्वायर बाय 3 2 पाई स्क्वायर बाय 3 सुंदर की इक्वेशन 2 देकी रखि दियो एटा हला a0 रो वैल्यू तीन बंधु को बाहर करा जिवो का को a0 रो वैल्यू को बाहर करा जिवो an रो वैल्यू को बाहर करा जिवो आ bn रो वैल्यू को बाहर करा जिवो आनी केटी स्वाहा करा जिवो a0 जणे भद्र व्यक्ति बाहरिले वर्तमान तापर देखो वैल्यू ऑफ an एन इंटीग्रेशन कर मन रखिथिलो एन इक्वल टू ना सर आखि बंद करिक एगुडा सब 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई रु प्लस पाई एफ ऑफ एक्स ला cos nx dx cos nx dx bn टारे केते हबो bn टारे समान रहबो किंतु cos nx जगह केते होय sin nx होय मने पडुची ताले केते हबो एफ ऑफ एक्स जगह केते दिछि x स्क्वायर दिछि एफ ऑफ एक्स टा जोटा गिवन थिबो जो फंक्शन टा थिबो बारंबार कहूची एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिखि देलो x स्क्वायर cos nx रहिला हमर केते बढ़िया तो x स्क्वायर टा गोटे इभिन फंक्शन cos टा भी गोटे इभिन फंक्शन मने पकाओ सब पढा आइछि sin हेतले ओड फंक्शन हेतंदा तो x स्क्वायर टा गोटे इभिन फंक्शन cos nx टा भी गोटे इभिन फंक्शन इभिन गुणन इभिन हले भी मने पकाओ कहितली इभिन गुणन इभिन हले इभिन फंक्शन हुए तो इभिन फंक्शन माने कंडीशन कोन हे जिवो एटे माइनस पाई रु प्लस पाई जोटा अछि सेटा 0 रु पाई हे जिवो 2 गोटे गुणन हे जिवो जेहेतु गोटे इभिन फंक्शन x स्क्वायर cos nx गोटे इभिन फंक्शन तो इभिन फंक्शन हे गले 1 बाय पाई से खिली 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 हसुची एटी खाली 2 गोटे लेखि कि लोअर लिमिट 0 कर देलो अपर लिमिट पाई कर देलो हैला कि x स्क्वायर होची cos nx dx रहिला वर्तमान इंटीग्रेशन टी को सॉल्व करबा केते बढ़िया 1 बाय पाई इनटू 2 1 बाय पाई इनटू 2 सुंदर देखा जिवो 2 बाय पाई लिखि देली तापर गोटे वर्ग बंधनी दे देली स्क्वायर ब्रैकेट गोटे दे देली तापर लिमिटिंग वैल्यू कथा तो परे बुझिबा 0 रु पाईटा लास्ट को लिखिबा आगो एटा को दियो चलो क्रोनेकार मेथड रे करबा x स्क्वायर से भलिया रहिला हैला cos nx cos गत क्लास रे पढैछि होछि क्लास नंबर 6 रे तो होछि क्रोनेकार मेथड माने तुमको देइथिली भी प्रॉब्लम 2-3 टा करिया पई उडीबो पूरा क्रोनेकार मेथड वर्तमान तुमे उडै दबो मु जानिछि करो इंटीग्रेशन वीडियो को पॉज करो खाता बाहर करो x स्क्वायर cos nx रो इंटीग्रेशन करो करिथिलो से दिन भी तो x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन केते हिजबो कलनी ना रहि गेलो सार तो बुझेबे आ तो x स्क्वायर से भलिया रहिला cos nx dx cos nx रो इंटीग्रेशन केते हुए ना sin nx बाय n हुए cos रो हुए sin किंतु sin न हुए माइनस cos हला केटा इंटीग्रेशन नॉट डेरिवेटिव तेनु cos रो sin हबो नॉट माइनस sin तो cos nx रो हिजबो केते sin nx बाय n तापर x स्क्वायर यार हबो डेरिवेटिव यार हबो इंटीग्रेशन माने पडुची तो x स्क्वायर डेरिवेटिव कले केते हबो 2x हिजबो आ अल्टरनेट प्लस माइनस हुए प्रथम टर्म टारे केते एटा प्रथम टर्म टा किछि चिन्ह नै माने प्लस दिया जाय तापटा माइनस दिया जिवो तापटा प्लस दिया जिवो से अल्टरनेट प्लस माइनस रुहे बोली हमें जानिचु तो से उला एटा यार हबो इंटीग्रेशन यार हबो पिले इंटीग्रेशन तो sin nx रो इंटीग्रेशन केते हबो sin रो माने माइनस हबो cos nx बाय n गोटे हबो पुनी तळे जेहेतु गोटे n थिला n n स्क्वायर गेला बहुत भलो भाबरे करा आइछ गुडा क्रोनेकार मेथड आ गत प्रॉब्लम रे भी गत क्लास रे भी प्रॉब्लम टा करा आइतला तेनो पाठडा गोटे सिस्टमैटिक प्रोसेस सीरियली देखिबो सब बेले वीडियो हठात चली आसलो क्लास नंबर 7 क्लास नंबर 6 देखि दबो देखि ए सार एते कोडा लागुची किछि कोडा नै कोन कोडा जो माने रेगुलर क्लास करूचो से माने जानि परथबो केते सहज पाठ तापरे कोन हबो सर तापरे एटा माइनस थिला माने एटा प्लस हो एटा माइनस माने एटा माइनस होची माने एटा प्लस हो तापरे 2x रो हबो डेरिवेटिव 2x रो डेरिवेटिव केते हुए 2 यार हबो इंटीग्रेशन तो माइनस चिन्ह से भलिया रहला cos रो माइनस sin x nx हबो बाय गोटे n आसीबो पुनी तळे गोटे n स्क्वायर थिला तनो n क्यू हे जिवो तापरे स्क्वायर ब्रैकेट टा एठु आरंभ होइतला एठी वर्ग बंधन टा एठु आरंभ होइतला हला एठी शेष हबो लास्ट को शेष हबो तापरे लिमिटिंग वैल्यू टा पडी जिवो केते लिमिटिंग वैल्यू थिला 0 रु पाई तनो तळे लिखिलो सु न एठी ऊपरे पाई
ପାଇ লিমিটিং ভ্যালু ଦେଇଦେଲ 0 ରୁ ପାଇ। ତାପରେ ଆମର ପାଠ କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ପାଠ କହୁଛି ସାର୍ ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ଯେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ତ 2/π ସେଇଭଳିଆ ଖେଲି ହସୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏନ୍ ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 2x cos n x by n ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ହେଲା କି ମାଇନସ୍ଟା ଏଇଠି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲି 2 sin x by n କ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର କି ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ତ তোমার ଯୋଉ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ତାକୁ ଦେଇକି ଏଠି 0 ରୁ ପାଇ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଆମର ପାଠ କ'ଣ କହୁଛି ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଜେ କର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଖାତା ବାହାର କରିକି କର କେତେ ମଜା ଲାଗିବ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଥରେ ଯଦି ନିଶା ହେଇଗଲା ନା ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶା ପୁରା ମଜିଯିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତ କଥା ହେଉଛି ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଏଠି କିଏ ଯେହେତୁ ডিএক্সରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏକ୍ସଟା ହେଲା ଭେରିଏବୁଲ୍ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଅପର ଲିମିଟ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଟିଚକୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଅପର ଲିମିଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇ ବସିବ ପାଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଠି ବସିବେ ହେଲା ଦେଇକି ଲେଖ ତ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ ଦେଖ ତମେ ଦେଖ କେତେ ସହଜଟା 2/π ସେଇଭଳିଆ ବାହାରେ ରହିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ବାଇ ଏନ୍ 2π ଦେଖିଦିଅ ବାଇଚାନ୍ସ କାଳେ ଭୁଲ ଥିବ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 2x ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ହେବ ପାଇ cos n x ଜାଗାରେ ପୁଣି ପାଇ ବସିଲା ବାଇ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ବାଇ ଏନ୍ କ୍ୟୁ ଏତେ ଏଇଟା ଅପର ଲିମିଟ୍ କାମ ସରିଗଲା। ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ଘରେ ସଟଳେ କହିଥିଲେ ନା ତ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଟିଚକୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଟିଚକୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଟିଚକୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ସାର୍ ଏଠି ପଡ଼ିବନି କି ଏଠି ପଡ଼ିବ ପକାଉ ନା ସେ ଜିରୋ ତ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ସାଇନ୍ ଜିରୋ ବି ଜିରୋ ହୁଏ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଜିରୋ ପକାଇଲେ ବି ଜିରୋ ହୁଏ ଜିରୋ ଗୁଣନ ସାଇନ୍ ଜିରୋ ବି ଜିରୋ ଜିରୋ ଗୁଣନ ଜିରୋ ସବୁଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ଜିରୋ ହେବ ଏଠି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ନା ତେଣୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ଗୁଣନ କସ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ କସ୍ 0 1 ହେଲେ ବି ଜିରୋ ସହିତ ଯିଏ ଗୁଣ ହେଲେ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆଉ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏଠି ସାଇନ୍ ଜିରୋ ବି ହେଇଯିବ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ସାଇନ୍ ଜିରୋ ତ ଜିରୋ ହୁଏ ମାନେ 3 ଜଣ ସାରା ଜିରୋ ହେଇଯିବେ ହେଲା 3 ଜଣ ସାରା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜିରୋ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାପରଟା ବି ସାଇନ୍ ଜିରୋଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଟର୍ମ ରହିଲେ ଏଇ କେବଳ ଅପର ଲିମିଟ୍ ବାଲା ଏଇ ଟର୍ମଟା ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମଟା ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ ତ ଲୋୟାର ଲିମିଟ୍ଟା ତ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଆମର ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ଏଠି ପୁଣି କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କହିଥିଲି କୋସ୍ ଏନ୍ ପାଇଟା ହୁଏ କେତେ -1 ର ପାୱାର ଏନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇଟା ଜିରୋ ହୁଏ ହେଲା ତ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ଯେହେତୁ ଜିରୋ ଟିଚକୁ ଯା ସ୍ୱାହା ହେଇଯା ମାନେ ଏଇ ବିୟୁଟି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ବିୟୁଟି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଜିରୋ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଏଇଟା ବି ପିଲେ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ଅଛି ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇ ଜିରୋ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ ଜିରୋ ତଳଟା ଥିଲା କେବଳ 2/π ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖେଲି ଖେଲି ହସୁଛି ଆଉ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟା ରହିଛି ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟା ରହିଲା ହେଲା cos n ପାଇଟା ତ ଜିରୋ ହୁଏନି ନା ସାଇନ୍ ଏନ୍ ପାଇଟା ଜିରୋ ହୁଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ତ cos n ପାଇ ଯେହେତୁ ଜିରୋ ହୁଏନି କେତେ ହୁଏ -1 ର ପାୱାର n ସିଏ ରହିବ ତାହେଲେ 2/π ରହିଲା এটা 2π cos n পাই বাই n স্কোয়ার রহিলা তাহলে কেতে হব 2 দুণে 4 2 3 6 2 6 8 2 দুণে 4 লিখিদেল বাই তো পাই পাই গোটে গোটে বদমাসি করছি কাটি দিও হলা তলে রয়েছে n স্কোয়ার cos n পাইর ভ্যালুটা কেতে গত ক্লাসে কইଥିଲି cos n পাইর হুয়ে ভ্যালু -1 র পাওয়ার n -1 র পাওয়ার n এইটা সরিগলা n র ভ্যালু এন র ভ্যালু দুই ভদ্র ব্যক্তি সরিলে কিଏ কিଏ গোটে ভদ্র ব্যক্তি প্রথম সরিଥିଲେ ଏ ଜିରୋ ଫରିଅର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ ପରା ଏ ଜିରୋ ବାହାର ସରିଥିଲେ ତାପରେ ଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଭାବନି ଯେ ତିନିଟା ସାରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ 3 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ନିହାତି ଜଣେ ନା ଜଣେ ଜିରୋ ହୁଏ ହେଲା କି ଦୁଇଟା ବି ଜିରୋ ହୁଅନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାରେ ବୋଧେ 2 ଜଣ ଜିରୋ ହେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାରେ 2 ଜଣ ସାରା କେହି ଜିରୋ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଜିରୋ ବି ଜିରୋ ବାହାରିନି କେତେ ବାହାରିଛି 2/3 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଏନ୍ଟା କେତେ ବାହାରିଛି ଏନ୍ଟା ବାହାରିଛି 4/n ସ୍କୋୟାର 1 ପାୱାର n ମେ ବି ବିଏନ୍ଟା ଜିରୋ ବାହାରି ପାରେ ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନା ମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ବିଏନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ହେଇଗଲା ବିଏନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା 1/π ମନେ ପକାଅ -π ରୁ +π ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଡିଏକ୍ସ ହୁଏ ସାଇନ୍ ବିଏନ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା କି ତ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିଲା ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଭିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସାଇନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଘରେ ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଭିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ
ତମେ ଛୋଟ ନଥିଲ କି? ତମେ କହୁଛ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳେ କୋଉଠି ପଢିଛେ? ତମେ ଛୋଟ ନଥିଲ? ଛୋଟ ମନେ ପକା, ହଉଛି 5 ଦିନ ତଳେ 6 ଦିନ ତଳେ ତମେ ଛୋଟ ନଥିଲ? ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ ହଉଛ ପରା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ସକାଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ନା ଟିକେ ତ ବଡ ହଉଛ ନା। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ବଡ ଟିକେ 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 ହଉଛ। ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଛୋଟବେଳେ ଯାଉଥିଲ, ବର୍ଷେ ତଳେ ହଉଛି ଏ ବାବୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ। ଯିଏ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛି, ତମ ବାପା ତମ ମା ଜାଣିପାରିବେନି। ତମେ ବଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ହିଁ କହୁଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ କହୁଥିବେ ତମକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ଏଇ କାମଟା ଇଏ କରିପାରିବ ବୋଲି। ବାପା ମା ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରନ୍ତି। ଯେତେ ତମେ ବଡ ହେଇଗଲେ ବି ଏଇଟା ପାରିବନି, ସେ ଯେଟା ପାରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ତମକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛୁଆମାନେ, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାଉଟ, ବଡ ଡାଉଟ ହୁଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଇଏଟା ପାରିବ ପାରିବନି ହେଲା। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଫରିୟର ସିରିଜ କରିବା, ଡାଉଟ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଦେଖ ତ କେତେ ହେବ? ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ତମର ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟା ତ ସାଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଇଭିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରଟା ହେଲା ଇଭିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଟା ହେଲା ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଇଭିନ୍ରେ ଅଡ୍ ଗୁଣନ ହେଲେ ଅଡ୍ ହିଁ ହୁଏ, ମନେ ପକାଉ, କହିଥିଲି ଇଭିନ୍ରେ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ କରାହେଇଥିଲା। ଇଭିନ୍ରେ ଅଡ୍ ଗୁଣନ ହେଲା ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାଇନସ୍ ପାଇରୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କେତେ ହୁଏ? 0 ହୁଏ। ଅଡ୍ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା। ଇଭିନ୍ ହେଲେ 2 ଗୁଣନ ହେଇକି 0ରୁ ପାଇ ହୁଏ ଲିମିଟିଂ ଭ୍ୟାଲୁ, ଅଡ୍ ହେଲେ 0 ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ bn ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 0। ଏଟା 0 ହେଇଗଲା ମାନେ 1/ପାଇ ଆଉ ବାହାରେ ରହିକି କଣ କରିବ? ମନ ଦୁଃଖ, ସବୁ 0। ତ bn ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ସୁନ୍ଦର କି, ତାହେଲେ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲ। କିଏ? ଫରିୟର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ। a0 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲ, an ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲ, bn ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲ। ସୁନ୍ଦର କି ଆଣିକି ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ, ପୁଟୁ କରିଦିଅ, ପୁଟୁ ପୁଟୁ। ତାହେଲେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ସାର୍ ପୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଟ୍ ହେଇଗଲେ, ପୁଟିଂ ଅଲ୍ ଦା ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2, 3 ଆଉ 4 in equation 1. Equation 1 ଟା କେତେ ଥିଲା ନା ସାର୍? f of x equal to ଥିଲା x square equal to a0/2 an cos nx bn sin nx। ଓକେ, ତାହେଲେ a0 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ସାର୍? 2 ପାଇ କ୍ୟୁବ୍, 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3। ଦେଖିଦବା ଟିକେ, ବାଇଚାନ୍ସ କାଳେ ଭୁଲ ଥିବ। 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3, 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ପୁଟ୍ ହେଇଛି ତ? ୟେସ୍ ସାର୍, 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ପୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତଳେ 2 ଥିଲା, ତା ସହିତ ଲାଗିବନି, ସେ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବାହାରି ଯାଏ କୋଉଟା? a0 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ପୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାଇ ତଳେ ଯିଏ ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ଇଏ ରହିବ, ଇଏ ବାଇ 2ଟା ରହିଲା ସେଇଠି, ହେଲା କି? ତାପରେ a0 ର ସମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର କି ଦବ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବନି। ସମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ, an ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଇଟା ପାଇଥିଲ, 4/n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1/n ହେଲା। ତାପରେ cos nx ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଏକ୍ଜାମ ହେଲେ ହେଇଯିବନି। n ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବସେଇଥିବ, cos nx ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଆଳୁ ପାଇବ, ଆଳୁ। ତାପରେ ଦେଖ bn sin nx, bn ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ 0 ବାହାରିଲା। bn ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 4 ରେ ପାଇଛ 0। ତ 0 ଗୁଣନ sin nx ସେଇ 0 ହିଁ ହବ। ତ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ 0 କରି ଖାଲି ଲେଖି ଦିଆଗଲା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ f of x equal to x square। ଦେଖ ଏଠି 2, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି? 2 କଟି ଯାଉଛି, ମାନେ କଟୁଛି ତ, ଦେଖିଦିଅ। 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 হোল ডিভাইড বাই 2, হোল ডিভাইড বাই 2 মানে উল্টিକି ଗୁଣନ ହବ। 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ଇଣ୍ଟୁ 2/1 ଟା 1/2 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 2 କଟିଗଲା, ହେଲା କି? ତ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ହେଲା, ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ହେଲା। ଏଇଟା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିଦେଲ ସୁନ୍ଦର କରି। ଓକେ, ତାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 5 ଦେଇଦେଲ, ହେଲା। ଇକ୍ୱେସନ୍ 5 ଦେଇଦେଲ। ଇକ୍ୱେସନ୍ 5 ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ ଆମେ? 4ଟା ବାହାର କରିଦିଅ, ତାପରଟା ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇକ୍ୱେସନ୍ 5 ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ଏଠି। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଇଟାକୁ 5 ହଁ ଦିଆହେଇଛି ତ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଛାଡ଼। ତ f of x equal to x square ରହିଲା, ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ରହିଲା। ତ 4ଟାକୁ ବାହାରକୁ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ହଉଛି -1/n n ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ 4ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ଦେଖ ସମେସନ୍ଟା କ'ଣ ହଉଛି? n ରେ ହଉଛି, n ବାଲା ଟର୍ମକୁ ଭିତରେ ରଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ n ବାଲା ଟର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ n ବାଲା ଟର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ n ବାଲା ଟର୍ମ। ଆଉ ସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାଅ ନିକଲ। ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ହଉଛି n ବାଲା ଟର୍ମ ହିଁ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିବୁ ନା, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ତ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ପିଲେ, ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ x ସ୍କୋୟାର ସେଭଳିଆ ପିଲେ ରହିଲା। f of x ଆଉ ଲେଖା ହେଇନି, ଆଉ x ସ୍କୋୟାର ସେଭଳିଆ ରହିଲା, ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ସେଭଳିଆ ରହିଲା। 4 କୁ 4 ବି ସେଇଭଳିଆ ଖିଲି 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 ହେଇକି ହସିଲା। ତ ଏଇ ସମେସନ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ପିଲେ ଖୋଲିବା। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ କ'ଣ? ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିବା, ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହ, n ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, n ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ନା ହଉଛି n ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1 to infinity। ତେଣୁ n ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ କର। n ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ତାକୁ ପିଲେ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ କର, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ କର। ଦେଖ ଏଇଠି n ହଉଛି, ଏଠି n ଅଛି ପିଲେ, ଏଠି n ଅଛି ପିଲେ, ଏଠି n ଅଛି, 3 ଜଣ ଅଛି। ତ n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେରୁ କେତେ ହେଇପାରିବ ନା ସାର୍? 1 to infinity ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଏଠି ଯଦି 1 ବସିବ, ଏଠି ବି 1 ବସିବ, ଏଠି ବି 1 ବସିବ। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ବି 2 ବସିବ, ସେଠି ବି 2 ବସିବ, ସେଠି ବି 2 ବସିବ। ତାପରେ ଏଠି ବି ତଳେ ବି 3 ବସିବ, ଉପରେ ବି 3 ବସିବ, କୋସ୍ ପାଖରେ ବି 3 ବସିବ। ଏଇଭଳିଆ ତ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ହବ ନା। ସମେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ଲସ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ପୁଟ୍ କରିବା। ଆଗ 1 ପୁଟ୍ କରିବା, ଚାଲ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆଗ 1 ପୁଟ୍ କରିବା। 1 to infinity ନା, ତେଣୁ ଆଗ 1 ପୁଟ୍ କରାଯାଉ। ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି 1 ପୁଟ୍ ହବ ନା ସାର୍? ଏ n ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ ହବ, ଏ n ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ ହବ, ଏ n ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ ହବ। ଚାଲ ପୁଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ -1 a
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ସେଇଭଳିଆ ରହିଲେ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେଲ ହେଲା ଆଉ ସमेସନ ଚିହ୍ନ ରହିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସमेସନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହବ ନା ସमेସନ ସମ୍ କରି ଯିବୁ ତାହେଲେ -1 ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ଏଇ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ ହବ ଏଇ ତଳେ ବି 1 ପୁଟ୍ ହବ ଏଇଠି ବି କୋସ୍ ଜାଗାରେ ବି 1 ପୁଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ -1 ର ପାୱାର 1 ବାଇ 1 ର ସ୍କୋୟାର କୋସ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନାହିଁ এইটা ହେଇଯିବ ସାର୍ ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉ +10 ସେକେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ପଳେଇବୁ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ କହିଦେଇକି ପଳେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ବି କହିଦେବି ହେଇଯିବ ପୁଟ୍ କରିଦେବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଥର ଏଇଟା ପଢ଼ଉଛି ତେଣୁ ତମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛ ନା ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ ସିଚୁଏସନ୍ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ ତମର ଦରକାର ନା ପାଠଟା ମୋର ଦରକାର ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ପୁରା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କି ତେଣୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ ତମେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଦେଖ ବରଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ 1.5x କରିଦିଅ 1.25x ସ୍ପିଡ୍ କରିଦିଅ ତଥାପି ସ୍କିପ୍ କରନି ବାଇଚାନ୍ସ ସେଇ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କହିଦେଇଥିବି ମୁଁ ବା କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦରକାର ହେବ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଦରକାର ହେବ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଦେବି ସେଭଳିଆ କହିପାରିବ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବା ଆଉ କେଉଁ ପେପରରେ କେଉଁ ପାଠଟା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଅଲଗା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ବି କହିଦେବି ମାନେ କଥା ହେଉଛି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ତମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏକା ଏଇ ପେପରଟା ବି ପଢ଼ଉଛି ଆର ପେପରଟା ବି ପଢ଼ଉଛି ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା ବି ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରିଭିୟସଟା ବି ପଢ଼ଉଛି ତେଣୁ କଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ ତେଣୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଏକାଥରେ କହିଦିଏ ତେଣୁକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ବରଂ ସ୍ପିଡ୍ କରିବ ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦିଅ ନା 1.2x ସ୍ପିଡ୍ କରିଦିଅ ନା କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ଫସିଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ କେଉଁ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ପାରେଇ ଦେଇଥିବ ତ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି ତାହେଲେ 1 ପୁଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଯେହେତୁ ସমেସନ ଚିହ୍ନଟା ଥିଲା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦିଆଗଲା ହେଲା କି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଏଠି 2 ବସିବ ଏଠି ବି 2 ବସିବ ଏଠି ବି 2 ବସିବ ଏଠି ବି 2 ବସିବ ତାହେଲେ ତିନି ବନ୍ଧୁକୁ ତିନି ଜାଗାରେ 2 ପକାଉ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନା -1 ର ପାୱାର 2 ହେଇଯିବ ଏଠି ତଳେ ହେଇଯିବ 2 ଏନ୍ ଜାଗାରେ 2 ବସିବ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା cos 2x ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଠି ବି 3 ବସିବ ଏଠି ବି -1 ର ପାୱାର 3 ବସିବ ଏଠି 3 ବସିଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେବ cos 3x ହେବ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ସେଇଭଳିଆ 4 ବସେଇଲେ ବି ଏଠି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ବି 4 ବସିଲା ଏଠି ବି ଏଇଠି ଏଇଟା ଏନ୍ର ଜାଗାଟା ହେଲା ଏଠି ବି 4 ବସିଲା ଏଠି ବି 4 ବସିଲା ଏଠି ବି 4 ବସିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ସାର୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ ଏଇ 3-4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍ମ କରିବ ସେଭଳିଆ ତ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ତମେ 3ଟା କି 4ଟା ଲେଖିବ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 4ଟା 5ଟା 4ଟା ମିନିମମ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଝିରେ କିଛି ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ହେଲା କି ଆଉ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ 2ଟା ଟର୍ମ ସେଥିରୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଆଉ 2ଟା ଟର୍ମ ରହିବ ତେଣୁ 3ଟା ଟର୍ମ ଲେଖିଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିବ ବା ଖୋଲିବ ମାନେ 4-5ଟା ଟର୍ମ ଖୋଲିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ତ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ହେଇଗଲା ସେଭଳିଆ +4 ସେଭଳିଆ ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖ -1 ର ପାୱାର 1 -1 ର ପାୱାର 1 ଘରେ ଛୋଟବେଳେ କେତେ କହିଥିଲା -1 ହୁଏ 1 ର ସ୍କୋୟାର ସେଭଳିଆ ରହିଲା cos x ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ଏଇଟା କାମ ସରିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା କେତେ ଅଛି -1 ର ପାୱାର 2 ଅଛି -1 ର ପାୱାର 2 ମାନେ କେତେ -1 ର ପାୱାର 2 ମାନେ ସାର୍ 1 ବାଇ 2 ର ସ୍କୋୟାର cos 2x ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ -1 ର ପାୱାର 3 ଅଛି ମାନେ -1 ଗୁଣନ -1 ଗୁଣନ -1 ତିନି ଥର ମାଇନସଟା ଗୁଣନ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହିଁ ହେବ ତ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ତେଣୁ ଦିଆହେଇଛି -1/3 ର ସ୍କୋୟାର କରିଦିଆଯାଇଛି cos 3x କରିଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ କେତେ ହେବ -1 ର ପାୱାର 4 ଅଛି ମାନେ -1 4 ଥର ଗୁଣନ ହେଲେ 1 ହିଁ ହେଇଯିବ 1/4 ର ସ୍କୋୟାର cos 4x ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସିଲାଣି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଆସିଛି ତାପଟା ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲାଣି ତାପଟା ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଆସିଲାଣି ତାପଟା ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ୟା ପର ଟର୍ମଟାକୁ ନ ହିସାବ କରିକି କହିଦେବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ cos 2x ଏଠି 2 ର ସ୍କୋୟାର cos 3x ଏଠି 3 ର ସ୍କୋୟାର cos 4x ଏଠି 4 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲା ଏକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଶିଖିଦେଲ ମାନେ ଏଇଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଫରିୟର ସିରିଜଟା କାହାର x ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ x ସ୍କୋୟାର ଫରିୟର ସିରିଜ ବାହାର କରନା এইଠି আমার কমপ্লিট ହେଲା এইଠି 5 ମାର୍କିଆ ପକେଇଲେ এইଠି ଜେନେରାଲି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସିଏ ଏଥିରୁ ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ଏତିକି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଫରିୟର ସିରିଜ ତମେ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କହିଛି ଏ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କର ଯେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଏ ବହୁତ ପଡ଼େ ପିଲା ଏକ୍ଜାମରେ ତ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କର ପ୍ରଥମ ଏଇ ଗୋଟେ କି ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ହେଡ଼ିଂ ଦେବୁ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା 1/1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ର ସ୍କୋୟାର 1/3 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୁଫ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କରି କରାଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛୁ କେଉଁଠି ଇକ୍ୱେସନ୍ 6 ହେଡ଼ିଂ ଦେବୁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ସାର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/1 ର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଦେବ ଯେ ସାର୍ ହଁ ବୁଝି ହେଉଛି ବୋଲି ବା ସହଜ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ଲାଗିବ ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଲାଗିବ ହେଲା କି ଯେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆମର ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଦେଖ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ୟାର ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଖ କରାଯିବ କ'ଣ କହିଲା
এইটা হলা ইম্পর্টেন্ট যাহা পুট ফুট সবু হব এইটি যাহা পুট হব এইটি যে পর্যন্ত পিলে তুমি এইটা হলা সবুঠু ইম্পর্টেন্ট যে পর্যন্ত তুমি ফরিয়র সিরিজটা বাহার ন করছো গোটা প্রুভ করিপারিব নাই তুমি মনে মনে স্যার ডাইরেক্ট যদি গোটা প্রুভ দেলা নাই ডাইরেক্ট সেভাবে দবনি ফরিয়র সিরিজ বাহার করে সারা পরে প্রুভ করি হব হলা কি তো এইটা ন বাহার কলে সারা পর্যন্ত প্রুভ করি হব ନାହିଁ তো ফার্স্ট প্রুফ কোণ দিয়েছি না পাই স্কোয়ার বাই 6 ইকুয়াল টু 1/1 স্কোয়ার প্লস 1/2 স্কোয়ার প্লস 1/3 স্কোয়ার এইভাবে চালিব আচ্ছা এইটি যে ইকুয়েশন যে দেখুছ ইকুয়েশন 6 তো ইকুয়েশন 6 রে x জায়গায় পাই পুট করে দিও x জায়গায় পাই পুট করে দিও x জায়গায় পাই যোটি যোটি x দেখুছ সব পাই পুট কর যোটি x দেখুছ সব পাই পুট কর মনে মনে ভাবুথ কোণ পাই স্যার পাই পুট করিব কোণ পাই স্যার পাই পুট করিব প্রুভ করিবা পাই পাই পুট করিব না স্যার আপন জানিলে কেমতি পাই পুট হব বলি আপন জানিলে কো ভলিয়া পাই পুট হব বলি সেইটা তো কହୁଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ବି ନାହିଁ ତମେ ଭାବନି ଯେ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଇଦେବ ପ୍ରୁଭ୍ କର ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 7 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଜାଗାରେ ଏଟା ଦେଇଛି ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି ପ୍ରୁଭ୍ ହବ ଦେଇଦେବ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 7 ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେବ ନା এইଠି ଏ ତିନିଟା ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଦେଇପାରେ ଦୁଇଟା ଦେଇପାରେ ଯୋଉ ତିନିଟା ବିଟ୍ କରାହେଇଛି ନା ପ୍ରୁଭ୍ କର ଏଇଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 6 ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 12 ଗୋଟେ ଅଛି ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 8 ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଲେ ସେଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ହିଁ ପିଲେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦେବ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ କହିଦେଉଛି ଯଦି କସ୍ ପିଲେ ରହିଛି ଜେନେରାଲି କସ୍ ଅଛି କସ୍ ଏଠି କସ୍ ବାହାରିଛି ନା କସ୍ରେ ବାହାରିଛି ଜେନେରାଲି ଯଦି କସ୍ ବାହାରିଛି ଏକ ତ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରାଯାଏ ନହେଲେ ପାଇ ପୁଟ୍ କରାଯାଏ ଜେନେରାଲି ତମେ ଭାବି ନିଅନି ସେଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ତ ଜେନେରାଲି ଜିରୋ ପୁଟ୍ କଲେ ନହେଲେ ପାଇ ପୁଟ୍ କଲେ ବାହାରିଯିବ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯଦି ସାଇନ୍ ଥିବ -π/2 ସାଇନ୍ ଥିଲେ ଜେନେରାଲି -π/2 ପୁଟ୍ କଲେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ ବାଲା ବି ତ ବାହାରିବ এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ନାହିଁ ପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ତ ଏଟା ହେଇଗଲା হ্যাঁ ତ ପୁଟ୍ କର ସବୁଠି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ମାନେ ଧରିକିରି ଚାଲ ସବୁ ପାଇ ପୁଟ୍ କର ଚାଲ পুট হবু চাল এটি পুট হবু চল এইটি পুট হবু চা এইটি চাল পুট হবু এইটি পুট হবু চ এইটি চাল পুট হবু এইটি চাল পুট হবু হলা কি তো পুট হইগলা তো এক্স স্কয়ার জায়গায় কেতে গলা তাহলে পাই পুট হলা পাই স্কয়ার হইগলা পাই স্কয়ার হইগলা পাই স্কয়ার হইগলা বর্তমান দেখো পাই স্কয়ার বাই 3 হলা পাই স্কয়ার জায়গায় সেই পাই স্কয়ার হি রহিব তো হচ্ছে প্লস 4 সেবেলা রহিলা ভালো ভাবে দেখুথিব জম্মা কনফ্यूजन হবনি তো 4 সেবেলা খিলি খিলি হসুছি -1/1 স্কয়ার সেবেলা রহিলা এক্স জায়গায় কেতে পুট হবো কইলি পাই এক্স জায়গায় পুট হলা এটি বি পাই পুট হইগলা এটি বি পাই পুট হইগলা পিলে হলা এটি বি পিলে 4 রে পাই পুট হলা ଆଉ କିଛି କରାହେଇନି ଖାଲି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ପାଇ ପୁଟ୍ କରାହେଇଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ 6 ରେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାଟିଦେଲି ଓକେ ତ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ପାଇ ପୁଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ପାଇ ବାଲାକୁ ଟର୍ମକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ନେଇଯାସ ତ ଏଠି ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏଠି ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ଅଛି ସେପଟକୁ ଚାଲିଯା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବୁ ତ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପାଇ କ୍ୟୁ ବାଇ 3 ସେଭଳିଆ ଖେଳି ଖେଳି ହସିଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚିହ୍ନ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲ ତେଣୁ 4 ରୁ ଏଠି ଲେଖାଯିବ ଏଇଟା କସ୍ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହୁଏ ମନେ ପକାও ନା ସାର୍ cos ପାଇ ହୁଏ -1 cos ପାଇ ହୁଏ -1 cos 2 ପାଇ କେତେ ହୁଏ ତାପରେ cos 2 ପାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହୁଏ 1/1 ସ୍କୋୟାର ସେଭଳିଆ ରହିଲା cos 2 ପାଇଟା କେତେ ହୁଏ ନା ସାର୍ cos 2 ପାଇଟା ହୁଏ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି cos 2 ପାଇଟା କେତେ ହୁଏ 1 ହୁଏ ପିଲେ 1 -1 କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଲା 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 cos ପାଇଟା ହୁଏ କେତେ -1 cos 2 ପାଇ ତ 1 ହୁଏ ତେଣୁ 1 ରହିବ cos 3 ପାଇଟା -1 ହୁଏ cos 3 ପାଇଟା -1 ହୁଏ ଏଠି କ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା କି ନା ତ କ୍ୟୁବ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହବ କ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁବ୍ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି 1 -1 ସ୍କୋୟାର 1 ସ୍କୋୟାର ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେଲେ ହବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏଠି 4 ପାୱାର 4 କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହବ ଲା 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 ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଦେଖ ବାଇଚାନ୍ସ ତ ଏଠି 4 ରହିଲା cos ପାଇ ଜାଗାରେ -1 ପୁଟ୍ କର ହେଲା 1/2 ର ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା 1/2 ର ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ଏଠି -1 ର ପାୱାର 2 ଆଉ ନାହିଁ cos 2 ପାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ cos 2 ପାଇ ତ 1 ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେକ୍ସନ କର କରେକ୍ସନ କାଟ -1 ପାୱାର 2 ଲେଖା ହେଇଛି -1 ପାୱାର ଏଠି କିଛି 2 ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1 ଲେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ 1 ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି -1/3 ର ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ଏଠି cos 3 ପାଇ -1 ଏଠି 3 ଟା କ'ଣ ଏଠି 3 ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ ପାୱାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପାୱାର ତ କିଛି ବାହାରିନି ଏଠି ନା 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 ବାହାରିନି ତ cos 4 ପାଇ କେତେ ହୁଏ cos 4 ପାଇ ପୁଣି 1 ହେଇଯାଏ ଏଠି 1 ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ 1 ଆଉ ପାୱାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହଉଛି ଏଟା ଲସାଗୁ ନେଇକି ହିସାବ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଲସାଗୁ ନେଇକି ହିସାବ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ହଉଛି 3 ଲସାଗୁ ଗଲା 3 ପାଇ ସ୍କୋୟାର -ପାଇ ସ୍କୋୟାର 2 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 3 ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖ 4ଟା ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ସେପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ ସେପଟେ ଗଲେ ପିଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ -1/4 କରିଦେଲି ଓକେ ଏପଟେ ଯାହା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖିଦେବା ବାଇଚାନ୍ସ କାଳେ ଭୁଲ ଥିବ ଏଠି 1 ଅଛି ଏଠି -1
-1 into -1 केते 1 ହେଇଯିବ 1/1 स्क्वायर से भलिया रहला ठीक अछि तापर देखो 1/2 रो स्क्वायर से भलिया रहला 1 गुणन ले किछि फरक पड़िबोनी तापर एटा देखो -1 एटी गुडा -1 अछि एटी गुडा माइनस चिन्ह अछि माइनस माइनस प्लस हे गला तो प्लस हे गला 1/3 रो स्क्वायर हे गला 1/4 रो स्क्वायर से भलिया एटा हे गला तो एटा को हिसाब करते 2 दुणे 4 करे से कहिथिले पणिका तले पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू ए हे गला 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 रो स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर हे गला प्रूफ एटा हमको प्रूफ करिया थला थरे थरे वर्ष वर्ष कोन करे गुडा यूनिवर्सिटी रे से कुहे जे प्रूफ करो पाई स्क्वायर बाय 6 पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू समेशन कर दो 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर एकाटा ए लाइन टा लिखि साला पर इंप्लाई दैट चिन्ह करके एटा करके एठी प्रूफ कर दो एटा हेइ नि कि 1/n स्क्वायर n जगह एठी लिखि दबो कते n रो वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी n रो वैल्यू कते 1 रो इन्फिनिटी हे जो ना n जगह 1 पुट करले 1/1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म आसी गला n/2 पुट करले n जगह 2 पुट करले 1/2 रो स्क्वायर आसी गला n जगह 3 पुट करले 3 रो स्क्वायर आसी गला तो एटा भी बहुत टाइम रे एग्जाम रे देई दिए नने आ करके ऊपर पटे चाहिथिबो सार तो हमको पढैतिले पाई स्क्वायर बाय 6 टा हुए 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 रो स्क्वायर प्लस 1/3 रो स्क्वायर प्लस 1/4 रो स्क्वायर 1/1 स्क्वायर देई देला जे से एकाटा एति पर इक्वेशन 7 पर्यंत कलो देकी इंप्लाई दैट चिन्ह देकी एटा लिखि दबो एटा को 7 कर दबो आ ऊपरटा को 7 करिया दरकार नै हला ये सरी गले कोन एक गोटे प्रूफ हे गला नेक्स्ट प्रूफ को जीवा नेक्स्ट आम हेडिंग देबू कौन से भाया एक्स जगह खाली खेल हम एक्स जगह ये पाई पुट कल आपर जीरो पुट करा जीरो पुट करके देखू है कि अच्छा बर्तमान चलो एक्स जगह जीरो पुट कर यहाँ मेन इक्वेशन कोटा इक्वेशन 6 टा मेन तो ये एक्स जगह जीरो पुट कले नेक्स्ट प्रूफटा आसीज ये मन रखा पड़ो प्राक्ट कर तो एक्स जगह जीरो पुट कले लेजेस लेजेस सार एक्स स्क्वायर मैंने जीरो स्क्वायर मैंने से जीरो माने एक्स जगह ये जीरो पुट हम एटी एक्स जगह जीरो पुट हम देखी दियो थे ये एक्स जगह जीरो पुट हम एटी एक्स जगह प्ले जीरो पुट हम एटी एक्स जगह जीरो पुट हम एति तो कथा आउ कौन तेणु एलएजेसटा जीरो हो गला तापर कॉस जीरो हम कॉस जीरो के आम जानी 1 जानी एटा कॉस 2 इंटू जीरो माने से कॉस जीरो एटा भी 1 हम कॉस 3x माने कॉस 3 गुणन जीरो से कॉस जीरो माने 1 हम है कि माने एटार वैल्यू 1 बाहर एटार वैल्यू भी 1 हम पिले एटा वैल्यू भी 1 हम बाकी लेफ्ट साइड रे जो गुडा थिला सेगुडा रहिबो 1/2 रो स्क्वायर से भला रहला -1/3 रो स्क्वायर से भला रहला तो तेणु एठी भी cos 0 हो गला एटा भी cos 0 हो गला एटा भी सब गुडा 0 हो ना cos 0 सब गुडा हो जीरो गुणन हला माने तापर केते हो एपटा पाइटा को सपोर्ट को नहीं जाओ -π²/3 रहला इक्वल टू 4 रहला एटा -1/1 स्क्वायर रहला एटा केते 1/2 रो स्क्वायर एटा -1/3 रो स्क्वायर प्लस 1/4 रो स्क्वायर पिले रही गला तापर ए जो चारटा गुणन हे गछि सपोर्ट गले हरण हे जिवो माने 1/4 हे जिवो एटा जहा थिला से भला पिले लिखि देली बर्तमान π² 12 हो गला 12 हो गला माइनस चिन्हटा को पिले कॉमन नि आइछि बाहर को नि आइछि ताले केते हो 1/1 स्क्वायर हो माने साइन सब गुडा चेंज हो जिवो कोन एटा प्लस जेतु थिला माइनस हो गला माइनसटा बाहर को नि आइछि ना एटा माइनस थिला प्लस हो गला सब गुडा साइन चेंज हो जिवो प्लसटा माइनस हो जिवो हला कोन पई नि आगला एवला दुई साइड रो माइनस काटी देबो दुई साइड रो माइनस देले कटि जिवो कटि गले केते जिवो ना सर π² 12 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर -1/2 रो स्क्वायर प्लस 1/3 रो स्क्वायर -1/4 रो स्क्वायर इक्वेशन दे देलु 8 एटा प्रूव हो गला एटा पिले प्रूव हो गला π² 12 आ गोटे अछि प्रूफ 3 नंबर π² 8 इक्वल टू एतिकी प्रूव हबो एटा कोठू प्रूव हबो कहलो एडा दुइटा मिसी गले प्रूव हो जिवो हला गोटे जूमटा कमै दोछि मिसी गले प्रूव हो जिवो तमरो जो इक्वेशन 7 ने गोटे प्रूव हला इक्वेशन 7 ने एटा प्रूव हला π² 6 इक्वल टू एटा आ इठी प्रूव हला कोन इठी प्रूव हला π² 12 एटा जत्ते प्रैक्टिस करिवो माने x² देखितेलो माने 99% चांसेस अछि एई तीनटा प्रूफ भितरु निहाती गोटे के दुइटा से प्रूफ देइथिबो तुमे को भाबुतो जदी सर 3 नंबर प्रूफटा कहला कोन करिवु 3 नंबर प्रूफटा जदी कहला आइदर जदी टाइम थबो वी नो दैट करके लिखिबो एटा वी नो दैट π² 6 इक्वल टू एतिकी हला आउ नहले π² 12 इक्वल टू एतिकी किंतु सबुटु भलो बाहर कर दबो माने इक्वेशन 7 को अथ बाहर करिवो इक्वेशन 8 को बाहर करिवो प्रूफ न देले भी तापर आनी एठी जाको पुट करके हिसाब करिवो तो इटा को ऐड कर दियो पले इक्वेशन 7 रे केते थिला π² 6 इक्वल टू एटा इक्वेशन 8 रे थिला π² 12 इक्वल टू एटा दुइटा को ऐड कर देले केते हिजो एलएजेस रे एलएजेस ऐड हो गला आरएजेस रे आरएजेस ऐड हो गला तले केते हिजो एटा को लसाउ गला केते 12 लसाउ गला देले 3π² हो गला 3π² 12 लसाउ ने हिसाब करि सिकिचो क्लास 6 रु तो 1/1 स्क्वायर से बळा रहिला एटा केते होची एटा टोटलटा हला इक्वेशन 7 रु आछि ए टोटलटा हला इक्वेशन 8 रु आछि इक्वेशन 8 रु आछि बर्तन पाखरे पाखरे लिखि दबो ए टर्म पाखरे ए टर्म टाणी कि लेखो हला से बळा ए टर्मटा पाखरे ए टर्मटा पाखरे ए टर्मटा पाखरे से बळा लेखा आइछ ना 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 रो स्क्वायर प्लस 1/3 रो स्क्वायर प्लस 1/3 रो स्क्वायर दुई थरे गला 1/5 रो स्क्वायर ला 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 रा रु 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 1/1 स्क्वायर रहला प्लस 1/2 रो स्क्वायर रहला प्लस 1/3 रो स्क्वायर रहला कोट कैंसिल कर दिया आइछ कि पिले
1/1² 1/3² 1/5² ମାନେ ସବୁ ଡବଲ ଡବଲ ରହିଛି ନାଇଁ କି କିଛି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ଏଟା 1/2² ଏଟା ସହିତ ଏଟା ମାଇନସଟା କଟିଯିବ -1/2² ସେଇଭଳିଆ 1/4² -1/4² ଏଇଭଳିଆ କଟିଯିବ ଏଗୁଡ଼ା କଟିଯାଉଛି ହେଲା କଟିଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ନା କଟିଯାଉଛି ତେଣୁ ରହୁଛି କିଏ 1/1² ପିଲେ ରହୁଛି ତାପରେ 1/3² ଏଟା ତ ଆଉ ରହୁନି ଏଟା ତ ଆଉ ରହିବନି ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ 1/1 ହଁ ରହିଲା ନା ଏଇଟା 1/1² ଏଇଟା ଡବଲ ରହିଗଲା ଏଇଟା 1/1² ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇଟା ରହିଲା ହେଲା ତେଣୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା 1/3² ରହିଲା ସେଠୁ ପୁଣି 1/3² ରହିଲା ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଗୁଡ଼ା କଟିଯାଉଛି 1/4² କଟିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ତେଣୁ 1/1² ଦୁଇଥର ଆସୁଛି ଲେଖିଦେଲି 1/3² ବି ଦୁଇଥର ଆସୁଛି 1/5² ବି ଦୁଇଥର ଆସିବ ଲେଖା ହେଇନି ଆଉ ଆସିବ ହେଲା କି ସେପଟେ ତାହେଲେ ରାମ ଏଇଟା ରାମଯୁକ୍ତ ରାମ ଟୁ ରାମ ଏଠି ବି ହରିଯୁକ୍ତ ହରି ଟୁ ହରି ଏଠି ବି ଶ୍ୟାମଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଟୁ ଶ୍ୟାମ ତେଣୁ ଟୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଟୁ ବାହାରକୁ ଲେଖିଦେଲି 1/1² ଥରେ ଥରେ ଲେଖିଦେଲି 1/1², 1/3², 1/5² ସେଭଳିଆ 1/7² ବି ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ଗୁଡ଼ା କେବଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ଦୁଇଟା ସେପଟକୁ ଆସିଗଲା ଏଇଠି ଚାଲି ଆସିଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ବା 1/2 ହେବ ସେଟା 8 ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ π²/8 = ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଭିତରଟା ଯାହା ରହିଲା ଲେଖିଦେଲି 1/1² + 1/3² + 1/5² + 1/7² ଏଇଟା ପିଲେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଥିଲା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଥିଲା এইটাକୁ ପିଲେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ କ'ଣ କରେ ସେ କ'ଣ କହିଦେବ କହିଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଦେବ ଯେ ପ୍ରୁଭ୍ କର π²/8 = କହିଦେବ ସମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲା 1/2n-1 2n-1 2n - 1² ବି ଏକ୍ଜାମରେ ପକେଇ ଦିଏ ଦେଲେ ଏଇଟା ବି ସେଇ n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ n = ହେଇଯିବ 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଏଇ ଏକାଟା ବାହାରିବ ଏଇଠି 1 ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 2 × 1 ହେଲା 2 2 ରୁ 1 ବିୟୋଗ ହେଲେ କେତେ ହେବ 1 1 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସେ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖା ହେଲା ଏଠି 2 ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 2 × 2 4 4 ବିୟୋଗ ହେଲା 3 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖି ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ବି ପ୍ରୁଫ୍ ପକେଇ ଦିଏ ଯଦି ପକେଇଦେଲା କ'ଣ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ କେତେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ ଦେଇକି ଲେଖିଦେଲ π²/8 = π²/8 ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ସମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ 1/2n - 1 ର ପାୱାର ଦେଇଦେବ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏଠି କରିଦେବ ଆନ୍ସର ଏଠି n ର ଭ୍ୟାଲୁ ତଳେ ଲେଖିଦେବ 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ତାହେଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଇ ଏକାରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଏ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ କରିବା ଆମେ x + x² ର ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ କେତେ ହେବ x ର ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରାହେଇଛି ଗତ କ୍ଲାସରେ ହେଇଥିଲା x ର ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ଏ କ୍ଲାସରେ ହେଲା ପିଲେ x² ର ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ x + x² ଯଦି ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ପିଲେ ଦେଲା ସେଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ତାକୁ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏତିକି ସମୟ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା ତମର ଦରକାର ହେଲେ ବି ତୁମର ପେସେନ୍ସ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖା ହେବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଇ ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ